मुअक्किदा में तशहुद के बाद, सुन्नत गैर मुअक्किदा समझ गए, तशहुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ना भी अफजल है। अगर नहीं भी पढ़ी नमाज फिर भी हो जाएगी, मगर काम तो अफजल वाला करना चाहिए जो मुस्तहब हो। इसलिए कि फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम साहिब इज्जत अल्लाह के यहाँ वही है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। परहेजगार कौन होगा? परहेजगार तो वही होगा जो नवाफिल पर भी अमल करेगा, मुस्तहब्बात पर भी अमल करेगा, हर चीज पर अमल करेगा, वही तो परहेजगार कहलाए। लिहाजा अफजल बेहतर ये है कि 2 रकात में कायदे उला में तशहुद पर जब आप बैठें तो तशहुद के बाद दरूद शरीफ भी पूरी पढ़ना चाहिए। और तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े हों, तीसरी रकात के लिए जब आप खड़े हों तो उसमें सना पढ़ना बेहतर है, उसमें सना पढ़ना बेहतर है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा तीसरी रकात में, ये कब है, कौन सी नमाज में? सुन्नत गैर मुअक्किदा, सुन्नत गैर मुअक्किदा, याद रहेगा मसला। और फजर की सुन्नतें रह गई, फजर की अगर सुन्नतें रह गई तो आफताब के 20 मिनट बाद पढ़। फजर की अगर सुन्नतें रह गई हैं, समझ रहे हैं, तो आफताब के 20 मिनट के बाद पढ़। मतलब क्या? मतलब यह है कि फर्ज नमाज हो रही है, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अब सुन्नतें अदा की तो सुन्नतों में अगर मैं मशगूल हुआ तो ये मशगूलियत मेरी नमाज को छुड़वा देगी, समझे, फर्ज नमाज मेरी निकल जाएगी और इमाम साहब नमाज से फारिग हो जाएंगे और सलाम फेर देंगे। इसलिए उस वक्त हुक्म ये है कि आप उस वक्त जो है नमाज को, सुन्नत नमाज को छोड़ दें और फर्ज में शामिल हो जाए, फर्ज में शामिल हो जाए ताकि आपको जमात मिल जाए। क्योंकि जमात की फजीलत, फर्ज नमाज की जमात की फजीलत बहरहाल ज़्यादा है सुन्नत से, हाँ? और अगर आपको ये लग रहा है कि अब ताकीद देखिए, आप फजर की जो 2 सुन्नतें हैं उनकी ताकीद और उनका मकाम देखिए, आप मुमताज़ हैं वो सुन्नतें, वो 2 रकात अगर आपको लग रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ, मुकम्मल तौर पर जो है मैं पढ़ सकता हूँ, और पढ़ने के बाद में जो है जमात भी मेरे हाथ आ जाएगी, जमात भी हाथ आ जाएगी, तो पहले क्या करे? 2 रकात सुन्नत फजर की पढ़े और उसके बाद जमात में शामिल, जमात की बातें हो गई। और अगर इतना वक्त नहीं था आपके पास तो फर्ज में शामिल हो जाए और 2 रकात जो वो सुन्नत छूट गई थी फजर की वो आफताब के निकलने के बाद में। और किसी शख्स की अगर सुन्नतें भी छूट गई और फर्ज भी छूट गई तो क्या करे? सुन्नतें फर्ज छूट गई तो आफताब सूरज निकलने के बाद में 2 रकात सुन्नतें भी पढ़े और फर्ज भी पढ़े, फर्ज तो पढ़ने ही पढ़ने, और जवाल के वक्त तक वो 2 सुन्नतें फजर की पढ़ सकता है, समझ रहे हैं आप, जवाल के वक्त से पहले पढ़ सकता है। अब जवाल का वक्त भी निकल गया तो बाद में जो कज़ा होगी वो अब सुन्नतों की कज़ा नहीं होगी, लेकिन जो फर्ज छूटे हैं फर्ज की तो कज़ा जो होती है वो फर्ज और वाजिब की होती है, सुन्नतों की जो है वो कज़ा नहीं होती। समझ में आ गई बात? मगर ये देखो कि 2 रकात जो सुन्नत है फजर की उसका हुक्म दिया जा रहा है कि अफजल ये है कि सूरज निकलने के बाद में जवाल के वक्त से पहले वो 2 सुन्नतें फजर की पढ़ ले। किस कदर मकाम है और किस कदर अहमियत है 2 रकात सुन्नत फजर की सुन्नतों की, समझ में आई बात जी। और तकब्बुर से टखना छुप जाए तो नमाज मकरूह तहरीमी है वरना तंज़ीही है। टखने वाला मसला बता दिया। तकब्बुर की नीयत से अगर है, तकब्बुर की नीयत, तकब्बुर तो करीब ही नहीं आना चाहिए जी, और वो तकब्बुर भी नमाज में, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अरे कहाँ तकब्बुर और कहाँ नमाज? नमाज में तो आजिज़ी का इज़हार होता है, नमाज में तो बंदगी का इज़हार होता है। ला तमशी फिल अर्दि मराहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला। इंसान ज़मीन पर अकड़ मत चल, इसलिए कि ना तो तू ज़मीन को फाड़ सकता है ना पहाड़ की बुलंदी को पहुँच। पहली बात तो यह है कि अकड़ कर चलने से ज़मीन फटेगी नहीं, और अगर बिलफर्ज मान लें कि फट भी गई तो ज़मीन में धंसे गई तो अंदर वो
برباد ہی تو ہوگا. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پہاڑ کی بلندی کو پہنچے گا نہیں, اور پہاڑ کی بلندی کو اگر بالفرض پہنچ بھی جائے, اپنے زوم کی وجہ سے اگر وہ پہنچ بھی جائے تو بیچ میں سے ٹوٹے گا ہی, تو بیچ میں سے ٹوٹے گا. تو تکبر سے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے, عام حالات میں تکبر سے کوئی مطلب نہیں ہے, اور نماز میں تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو نماز کو لوگوں نے کھیل سمجھا ہے, نماز بڑے احتیاط کی چیز. لہذا تکبر کی نیت سے اگر ٹخنے سے نیچے پیجامہ چلا جائے تو نماز نہیں ہوگی, مکروہ تحریمی ہے, واجب الاعادہ ہے. لیکن عام طور سے جو لوگ پیجامے پہنتے ہیں وہ تکبر کی نیت غالباً نہیں ہوتی ہے, اس لیے نماز ہو جائے گی. مگر اس میں یہ ہے کہ کپڑا اوپر کو کھونسنا نہیں چاہیے. یا بہت سارے ہمارے نوجوان کالج اسکولوں میں پڑھنے والے نوجوان خاص طور سے وہ اپنے پیجامے کو یا پینٹ وغیرہ کو نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں, تو وہ فولڈ کرنے سے نماز نہیں ہوگی. تو پہلی بات تو یہ کہ ٹخنے سے پیجامہ نیچے جانا نہیں چاہیے, لیکن اگر کسی کا جا رہا ہے نیچے تو پھر اسے کھونسنے کی ضرورت نہیں ہے, نیچے سے فولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس کو اوپر کو جس قدر ہو سکتا ہو وہ اوپر کو کر لے, اور پھر بھی اگر ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے تو اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دے, نماز ہو جائے. دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے, سمجھے. بہت سارے لوگ اس طریقے سے ٹانگوں کو چیر کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آسانی سے جو نا چھوٹا موٹا جانور نیچے کو نکل سکتا ہے, تو زیادہ چیرنے کی ضرورت کیا ہے. عام حالات میں 4 انگل کا فاصلہ رہے, بہتر بات یہی ہے. لیکن اگر کسی کی ٹانگیں موٹی موٹی ہیں تو فاصلہ زیادہ ہو سکتا ہے, تو وہ تو مجبوری ہے, وہ تو مجبوری ہے. بہرحال عام حالات میں اگر زیادہ صاحب جسامت اور صاحب ضخامت نہیں ہے تو بس یہ کہ 4 انگل کا فاصلہ دونوں پیروں کے درمیان, دونوں پنجوں کے درمیان ہونا چاہیے. اچھا, صفیں جب کھڑی ہیں, صف کھڑی ہیں, لوگ کھڑے ہیں, تو پھر پنجوں کا اعتبار ہوگا یا ایڑیوں کا اعتبار ہوگا؟ تو ایڑیوں کا اعتبار ہوگا. اگر پنجوں کا آپ اعتبار کریں گے تو صفیں سیدھی ہو جائیں گی. ارے کسی کا پیر بڑا ہے, کسی کا چھوٹا ہے, کسی کا بہت زیادہ چھوٹا ہے اور کسی کا بہت زیادہ لمبا ہے, تو صفیں درست ہو جائیں گی. صفیں درست کیسے ہوں گی؟ جبکہ ایڑی برابر سے, سب کی ایڑیاں پیچھے سے کیا ہے, برابر, اور پنجے چاہے آگے پیچھے وہ تو ہوتا ہی ہے, کسی کا چھوٹا ہوتا ہے کسی کا بڑا ہوتا ہے. بہرحال دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے. اور بیٹھ کر نماز پڑھے تو رکوع میں کتنا جھکے. اچھا یہ سنیں خاص طور سے, بہت سارے لوگ نفل نماز جب پڑھتے ہیں بیٹھ کر, اول تو یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز نہ پڑھے, کھڑے ہو کر ہی پڑھے. کھڑے ہو کر اگر آپ نماز پڑھیں گے نفل نماز بھی تو ڈبل ثواب ملے گا. بیٹھ کر اگر نماز پڑھیں گے تو نفل کا ثواب ملے گا, جتنا ثواب متعین کیا گیا ہے اتنا ملے گا. مگر یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے.